Don, sinyas mo sa akin. Ito na yung board natin, no? Tignan mo ko yung Don. Okay? So, 20 names ranging from 20 pesos up to 1,000. Basta ang total cash price ng lahat ng pool, nasa 3,000. May 500, may 1,000. Okay? So ready? So ganito yung ano yung natin category. Ang category natin ay mga sikat na food chain sa Pilipinas. Okay? Okay. Start na tayo? Ako magsasample. Sample. Huwag naman baka. Jollibee. Jollibee. Ganyan. Ayan. Oh, mga Okay? food chain. Food chain. So, syempre, walang Jollibee dito. Tinanggal ko na. Kasi ito. Okay. Good. Okay, ready? Yan, Chi. Inasal. Pilipinas. Inasal, wala. Goldilocks. Goldilocks, Goldilocks. meron. Meron. 100. Wawa naman. Tago mo yan, 100. Tago mo yan. Max? Tago mo. Kompleto tayo rito kung ano yung pangalan ng restaurant, yun yung iano natin ha. Kompleto. Okay. Yung nakikita nyo sa mga logo. Pag kulang or hindi natin points, max wala. Greenwich. Greenwich. Meron. Meron. Pag yung 500 ha? Yan. Ta. Pakita mo muna. 50. Doon ka, doon ka. Okay na sa baba. Oh! Pagka pupunta rito, ikot na. McDonald's. McDonald's. Meron. No. Marami yan. Pakita. 20,000! Next. KFC. KFC. Meron. 20. Parehas tayo. Pag-sure ba? Ano? Pas na ako. Oh, putang ina. Ano ba yan? Lola Nina. Lola Nenas, wala. Chowking. Meron. Pakita. Okay, 20. Shakey's. Shakey's meron. Galing ni Teo, Shakey's. Naukaon eh. Ay, salamat! Hoy, pakita mo na. 100. Jayco. Jayco? Wala. Uncle John's. Ay, Uncle John's? Wala. Tonyang. Ha? Tongyang? Wala. Food chain ha, food chain. Food chain. Paris ni Duwata. O, sikat yun si Bob. Oo. Oh, sikat naman. Pero wala. Wala. Wala sa listahan. Kuya G. Kuya Jay, wala. Chokes to go! Chokes to go. Chokes, wala. Ano pa pa? Pizza Hut. Wala. Starbucks. Starbucks. Pagkain talaga. Kaya ko pa naman ito yung masasagot mo kagad, Marga. Starbucks. 50 pesos, Starbucks. Bonchon. Ay! Ronjon! Tingnan! Pwede na! Ayan! Ako 1,000 na. Bawal ka pumunta rito, Tia! Wait lang, yung utak ko sir Bob, di pa gumagana. Baby lang hanggang 5 seconds lang. 1, 2, 3, 3, 3, 3. Sabi nga di gumagana eh. Loading. 7-Eleven. Wala. Mang Inasal! Meron. Uy, sinagot kanina niya yan. Inasal lang sa Inasal lang sabi niya. Inasal. Ah. Pakita. Oh, again. Again. Wala, ayaw mo na.
Chowking. Chowking. Nasagot na. Next. Papay. Ha? Papay. Ala, Popeyes! Ayun sa ano? Popeyes! Just sabihin pa yun. Popeyes! 500. Naka 1,000 rin! 1,000 rin! Bumawi si Bianchi. Wow! Max's Restaurant? Meron. Oh, Sa'yo, no! Max's. Max's lang sa'yo. 100! Red ribbon? Red Ribbon! Meron. Meron! Red Ribbon! Magkano si Red Ribbon? 20. 20! Marga, ito naman. Kaka kape. Shaka Cafe? Wala. Hindi namin sinama. Para dapat isa. Dunkin Donut! Wala. Wala, sir. Bakit? Wala. Ikot. Ikot. Provinciano po. Ha? Provinciano. Wala. Hit. Baliwag. Baliwag! Manok. Wala. Domino. Domino's Pizza? Wala. Ano pa? Ano? Yung crispy. Di ba yung donut? O, hindi namin alam. Anong sagot mo? Anong sagot mo? Wait lang. 5, 4, 3, 2, 1, and... egg. Minute burger. Minute Burger! Wala! Ha? Frank. France? Wala! Ando. Hotdogs? Wala. Jollibee. Yan, Alis na. Ay, tapos na ba? yan yung sinampol namin. Ay, Burger. Oh, Agent Burger! Yan yung 100. Pizza Hut. Pizza Hut? Wala. Sinagot na yun ba eh? Manam. Manang... Manam. Manam. Wala. Social to si Bianchi. Kinakain. Bababaan nyo yung standard nyo dun sa Manam. Malapit na kayo. Ha? Paborito ko, sampu ko din. Wala. Bata pares. Ang dami pa, mga Wala na sikat. ba yung sagot? Kumakain kayo niyan. Kumakain. Woo! Kinakain. Sagot. Eh, bakit yung kinakain yung mag- Wala. Ay, no corner. Ah, wala. Goldilocks, nakuha natin. Ay, no corner. Yung gold. Ginawaan mo ng pag-trophy ng puta. Army Burger. Ay, Army. Wala. Burger King. Oh, Burger King. Meron. Meron. Tising kwenta. Budo. Wala. KFC. Nakuha na. Nakuha na. Buhon. Contis. Ah! Yes! Pakita. Kita mo, Mark. 500. 200. Cinnabon. Cinnamon. Wala. Wala. Oh, may Andox. nasagot na yan. Oh. Mesa. Mesa. Wale. Wala. Krispy Kreme. Oh, Krispy Kreme. Meron. Yan yung Krispy Kreme. Hindi, kasi mali yung Crispy ka lang eh. Crispy lang sa'yo eh. Crispy donut. Basta food chain, marami silang Magbibigay ako branch. ng clue pag makaikot na. Pero din naman kay Big Piazzi. Bro. Wale. Ay, wala ka ba? Unang clue. Doon tayo sa pinakamababa. Ay, grabe. Yan. Ito na. Ah. Pizza. Pizza Hut. Ba't nyo? Hello, Huwag na kayo mag- ano. Pizza Deria. Huwag na kayo mag-raise na. Yun, Hello, yellow Cap. cab, meron. Yellow cab. Red. 100. 100. Pizza pa din. Alias Pizza. Ayan, Yun. Oh! Lalapit. So, Napakasikat ni Pete. Tapos din yun na ano eh. O, dalawa na lang. 20. Dalawa na lang ha. 500 tsaka Ah, 50. ang clue. 500 man. 500 tsaka Japanese restaurant. Wala makakasagot. Japan. Oh, sige. May noodles sila na soup, no? Hmm. Gusto yung pa. May ano sila, tempura. Yeah. Ay, yung ano? Ay, May wag ano pa. Ikaw ka ba yan? Basta, ayun na yun. Basta yun na yun. Ah, Japanese. Tempura, Japan. Ano? Tokyo. Ano? Tokyo, Japan. Tokyo. Ayun, Tokyo. Ayun. 500? Isa-isa mo lang eh. Ito lang. Pakita. Ito, 500. Restaurant siya. Pwede siya pang bar. Pwede siya pang kainan. Kainan. Oo, ganyan.
nasa Trinoma siya naka. Yes. Meron din sa SM North. Yes. Ang logo niya is sky blue na Parang isda. express. Hindi. Nasa course. SM North and SM North, Trinoma. Trinoma. Pag nagsalita kayo, siguraduhin nyo kasi pag yung isa mabigyan nyo ng clue, masasagot kagad yan. Yes. Ang kanyang logo, Isda ang logo. kulay blue Yes. at saka white. Yes. Ayan, grabe. Specific na yan. 500 yan! 500 to. Gong green. Ano dalawang J? Ano na? Yes. Ayun. Yes, green. On fire. Pakita. Oh. Okay. Balik ko. Oh. Take some lang. Kaya kailangan niya talaga ng pera man. Okay, for today's video. The prize. Naka-video na ba yan? Ate Maribig! Ate Maribig! Wala, natalo! Ate Maribig! Scatter. One, Nasa scatter. 1, 2. 2,610! Ito. Oh, next! Sampal ko sa mukha mo yan, ha? Oh, ito yung palala ko. One, six. Okay. Saan ka dyan? Rampa ka muna.